lesson today is child language research methods. Ben and Caroline reviews some of the most widely used methods used for studying children's language acquisition, including first, spontaneous or naturalistic diary, parental report data. Second, production methods yang terdiri dari elicited production, repetition, or elicited imitation. Syntactic priming or word order. Third, comprehension methods yang terdiri dari act out, pointing, intermodal, preferential looking while listening, conditions, head turn preference, procedure, functional, neuroimaging, and the last, judgment methods yang terdiri dari grammatically or acceptability judgment, yes, no, or truth value judgment. First, spontaneous naturalistic speech. This method involves recording and analyzing children's language as it occurs naturally in their everyday environment, such as at home or during play. Spontaneous naturalistic merupakan metode yang melibatkan perekaman dan analisis bahasa anak-anak sebagaimana yang terjadi secara alami di lingkungan sehari-hari mereka, seperti di rumah atau saat bermain. Advantages spontaneous naturalistic. First, real world view. You can see how children use language in their natural interaction. It is like observing animals in the wild versus in a zoo. You get a more authentic picture of their behavior. Second, captures context. You can see language used in different situations with different people and for different purposes. Keuntungan yang pertama, pandangan dunia nyata. Kamu dapat melihat bagaimana anak-anak menggunakan bahasa dalam interaksi alami mereka. Ini seperti mengamati hewan di alam liar dibandingkan di kebun binatang. Kamu akan mendapatkan gambaran yang lebih otentik tentang perilaku mereka. Yang kedua yaitu menangkap konteks. Kamu melihat bahasa yang digunakan dalam situasi yang berbeda dengan orang yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Disadvantages spontaneous naturalistic. First, make mistakes. You cannot control what children say or when they say it. They may not use a specific grammar feature we are interested in during the recording. Second, hard to compare. Everybody child's natural environment is different, making it tricky to directly compare their language development. One child might talk more with adults, while another plays more with siblings. Kekurangan yang pertama, pandangan dunia nyata. Kekurangan yang pertama, mungkin melewatkan beberapa hal, di mana kita dapat mengontrol apa yang dilakukan anak-anak atau kapan mereka mengatakannya. Mereka mungkin tidak menggunakan fitur tata bahasa tertentu yang diminati selama perekaman. Kekurangan yang kedua yaitu sulit untuk dibandingkan. Lingkungan alami setiap anak-anak berbeda, sehingga sulit untuk membandingkan perkembangan bahasa mereka secara langsung. Seorang anak mungkin lebih banyak berbicara dengan orang dewasa, sementara anak lain lebih banyak bermain dengan saudara kandungnya. Yang kedua yaitu daily data. This method involves participants, often language learners,
or teachers, keeping a personal diary to document their language learning experiences, feelings, thought, and observation over time. Diary data metode yang melibatkan peserta, seringkali pelajar bahasa atau guru, yang membuat diary data untuk mendokumentasikan pengalaman belajar bahasa, perasaan, pikiran, dan pengamatan mereka dari waktu ke waktu. Advantages diary data. First, detailed tracking over time. Diaries can capture the gradual change in child's language as they happen day by day. It is like keeping a plain growth chart. Second, insight into early stage. Parents are often the first to notice a child's very first word, and can document the context. Keuntungan yang pertama dari diary data, pelacakan terperinci dari waktu ke waktu. Buku diary data dapat mencatat perubahan bertahap dalam bahasa anak-anak saat terjadi setiap hari, mirip seperti membuat bagan pertumbuhan tanaman. Keuntungan yang kedua yaitu wawasan tentang tahap awal. Orang tua seringkali menjadi orang pertama yang memperhatikan kata-kata pertama, dapat mendokumentasikan konteksnya. Disadvantages diary data. First, parental bias. Parents may unintentionally focus on cute or advanced language and miss typical error or less exciting development. They may also interpret things based on their own understanding. Second, lack of standardization. Diaries can vary greatly in how much detail is recorded and what aspects are focused on, making comparisons between children difficult. Kekurangan yang pertama, bias orang tua. Orang tua mungkin secara tidak sengaja berfokus pada kata cute atau bahasa yang rumit dan mengabaikan kesalahan umum atau perkembangan yang kurang menarik. Mereka mungkin juga menafsirkan sesuatu berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, kurangnya standarisasi. Diary data dapat sangat bervariasi dalam seberapa banyak detailnya dicatat dan aspek apa yang difokuskan, sehingga sulit untuk membandingkan antar anak. Next is parental report data. This method uses questionnaire or surveys where parents answer specific questions about their child language development, such as the number of words they understand or say, the types of gesture they use, or their ability to put words together. Metode ini menggunakan kuesioner atau survei, di mana orang tua menjawab pertanyaan spesifik tentang perkembangan bahasa anak mereka, seperti jumlah kata yang mereka pahami atau ucapkan, jenis gerakan yang mereka gunakan, atau kemampuan mereka dalam menyusun kata. Advantages. First, broad overview provides a general picture of a child's language abilities across different areas, vocabulary, grammar, gesture. Second, standardized measure. Questionnaires are usually the same for all parents, allowing for easier comparisons between children. Next is disadvantages. Parental report data. Reliance on parental knowledge and accuracy. Parents may not always accurately remember or know the answer to every question. They may overestimate or underestimate the child's abilities. Second, less detailed information doesn't
provide the rich detail about how children actually use language in real-time interaction. Next is experimental production methods. Experimental production methods are those in which children choose what to say, albeit with some strong prompting from someone to request for repetition or imitation, in which children are asked to repeat a particular sequence. Experimental production methods merupakan metode di mana anak-anak memilih apa yang akan dikatakan meskipun dengan beberapa dorongan kuat dari seseorang, hingga permintaan pengulangan atau peniruan di mana anak-anak diminta untuk mengulang urutan tertentu. First, elicited production, a method used in language acquisition research, typically involves prompting children to produce specific linguistic forms. For example, a researcher might show a picture of a person kicking a ball and ask, "What is he doing?" The expected response is, "He is kicking the ball," which intentionally tests the production of the verb kick and its sentence structure. Contohnya, di mana seorang peneliti menunjukkan gambar seseorang yang sedang menendang bola dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Respon yang diharapkan adalah dia sedang menendang bola, yang secara sengaja menguji produksi kata kerja menendang dan struktur kalimatnya. Next, repetition and elicited imitation. The repetition or elicited imitation paradigm is generally chosen over elicited production when it is necessary to more precisely constrain the target utterance. For example, when children must to try to use a particular pronoun instead of the full lexical pronoun. Repetition atau elicited imitation itu paradigma pengulangan. Contohnya, ketika anak-anak harus mencoba menggunakan kata ganti tertentu alih-alih kata ganti leksikal lengkap. Contohnya, seorang researcher meminta anak-anak untuk mengulang dari kalimat he is kicked the ball. Researcher meminta mereka mengulang. Yang diharapkan dari researcher itu anak-anak tersebut dapat mengulang apa yang diucapkan oleh researcher, seperti he is kicking a ball. Next, syntactic framing refers to the phenomenon where exposure to a particular grammatical structure increase the likelihood of production the substructure in subsequent unrelated utterances. This often occurs unconsciously as a speakers tend to raise syntactic patterns they have recently processed, even when alternative ways of expressing the same meaning exist. Syntactic framing mengacu pada fenomena di mana paparan terhadap struktur tata bahasa tertentu meningkatkan kemungkinan menghasilkan struktur yang sama dalam ucapan berikutnya yang tidak terkait. Hal ini sering terjadi secara tidak sadar karena pembicara cenderung menggunakan kembali pola sintaktis yang baru saja mereka proses.
bahkan ketika ada cara alternatif untuk mengungkapkan makna yang sama. So that all for me. Back to moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. I will explain material. The title is General Consideration when Using Projection Paradigms. The text discusses several important considerations for researchers using projection paradigms in child language acquisition. Firstly, it emphasizes the importance of detailed categorization of children's responses, moving beyond simple correct or incorrect classifications to identifying specific error types, which can help significant theory implication. Secondly, it points out that errors can sometimes be attributed to the research method or prompts themselves, highlighting the need to verify findings across different elicitation techniques and naturalistic speech data. Thirdly, the use of fillers to prevent participants from recognizing repeated instances of the same construction is discussed. While not always necessary, they are recommended in framing studies. Finally, the text delves into the choice between using novel or familiar items, nouns or verbs, weighing the advantages and disadvantages of each in term generalization, thus difficulty and validity. Jadi, general consideration when using paradigms itu hal-hal yang penting perlu diperhatikan saat melakukan penelitian yang meminta anak-anak untuk mengucapkan atau menghasilkan kalimat. Misalnya lewat menjawab pertanyaan, meniru kalimat, terus menyusun ulang kalimat, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis jawaban anak harus diperhatikan. Tidak cukup hanya untuk melihat apa jawaban anak benar atau salah. Jenis kesalahan juga penting. Misalnya kalau anak bilang, what she can eat? Nah, seharusnya kalimat yang benar itu, what can she eat? Itu jenis kesalahan yang bisa memberi informasi tentang pemahaman mereka. Okay, that's all from me. I will explain about comprehension method. Method used to investigate how children understand language. Comprehension method. This method focuses on how children respond to language presented to them without requiring them to speak. For example, children might be asked to point to a picture or pay attention to be a picture or sound. Metode pemahaman merupakan metode yang berfokus pada bagaimana anak-anak menanggapi bahasa yang disajikan kepada mereka tanpa mengharuskan mereka untuk berbicara. Misalnya, anak-anak mungkin diminta untuk menunjuk gambar atau memperhatikan suara. Next is act out task. In this task, children are given story and asked to act out sentences they hear. This is used to assess their understanding of syntax, such as whether they understand the role of agent and patient in a sentence. Dalam metode ini, anak-anak itu diberi mainan dan diminta untuk memerankan kalimat yang mereka dengar. Ini digunakan untuk menilai pemahaman mereka tentang sintaksis, seperti apakah mereka memahami peran agen dan pasien dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu dengan memberikan anak mainan, misalnya boneka, dan mengucapkan kalimat seperti kucing mendorong boneka. Lalu si anak membuat
memeluk boneka tersebut. Next is pointing test. Pointing test is children are asked to point to the picture that matches the sentences they hear. This method is commonly used to study children understanding of specific sentence structure like passive sentence. Yang ketiga yaitu tugas menunjuk. Anak-anak diminta untuk menunjuk gambar yang sesuai dengan kalimat yang mereka dengar. Jadi dalam metode ini umumnya digunakan untuk mempelajari pemahaman anak-anak tentang struktur kalimat tertentu seperti kalimat pasif. Contohnya yaitu caranya dengan menyajikan kalimat, misalnya memerintahkan terhadap anak tersebut, tunjuk kucing yang sedang tidur. Atau misalnya contoh lainnya itu tunjuk bola merah dan anak tersebut menunjuk bola berwarna merah tersebut. Next is intermodal preferential looking. This method is used with children younger than 2 years old. Researchers measure how long children look at a particular picture or video after hearing a sentence. It is based on the idea that children tend to look at things that match the language they hear. Dalam metode ini digunakan pada anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Peneliti mengukur berapa lama anak-anak melihat gambar atau video tertentu setelah mendengar sebuah kalimat. Ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak itu lebih cenderung melihat hal-hal yang sesuai dengan bahasa yang mereka dengar. Jadi caranya yaitu menyajikan rekaman kalimat, misalnya lihat bayi itu bersamaan dengan 2 video yang berdampingan, misalnya yaitu salah satunya video menampilkan bayi dan yang salah satunya yaitu menampilkan objek yang lain. Jadi yang salah satu menampilkan objek yang lain, peneliti mengukur berapa lama bayi melihat ke masing-masing video tersebut. Jadi contohnya yaitu bayi mendengar, nanti mengukur berapa lama bayi melihat ke masing-masing video tersebut. Jadi contohnya yaitu bayi mendengar mana mobil sambil melihat video mobil dan video yang lain. Jadi jika bayi melihat lebih lama ke video mobil, itu diasumsikan ia memahami kata mobil. Next is looking while listening. Researchers measure how long it takes children to choose a picture or how their gaze move while they listen to a sentence. This provide information about how children practice language in real time. Dalam metode ini yaitu melihat sambil mendengarkan. Jadi peneliti mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan anak untuk memilih gambar atau bagaimana pandangan mereka bergerak saat mereka mendengarkan kalimat. Ini memberikan informasi tentang bagaimana anak memproses bahasa secara langsung. Contohnya yaitu melihat sambil mendengarkan. Contohnya saat mendengar lihat kucing. Jadi mata anak mungkin akan bergerak lebih cepat ke arah gambar kucing yang di antara gambar tersebut. Next is conditional head-turn prevent procedure. This method tests what sound babies notice. Babies learn that a like means sound will play. Researchers then play different sound and see which ones babies listen to longer to show if they can tell a sound apart but not if they understand its sound's meaning. Di dalam metode ini menguji suara apa yang diperhatikan bayi. Bayi belajar bahwa cahaya berarti suara akan dimainkan. Jadi peneliti kemudian memainkan suara yang berbeda dan melihat bayi mana yang mendengarkan lebih lama. Ini menunjukkan apakah mereka dapat
mendengarkan suara, tetapi tidak jika mereka memahami arti suara tersebut. Contohnya yaitu misalnya karena adanya bahasa ibu dan bahasa asing, misalnya karena tidak terbiasa dengan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Jadi saat diputarkan, anak lebih fokus mendengarkan, lebih lama mendengarkan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing seperti bahasa Jepang, karena udah terbiasa mendengarkan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. And the last is functional neuroimaging method. This method let researchers see what happens in the child brains when they hear language. For example, researchers can see how the brain reacts to different types of sentences. However, it is tricky to compare brain activity between different kids, so researchers have to be careful how they interpret the result. The next material will be explained by me. The first material is general consideration when using comprehension paradigm. Many of the same general considerations that apply to production paradigms apply equally to comprehension paradigms. Considerations when using the understanding paradigm are factors that need to be considered when designing learning that aims to improve students' understanding and cognitive abilities. Some of these considerations include: the first one is students' background knowledge and experience. Number two, clarity and simplicity of language and materials. Number three, relevance and authenticity of the learning context. And the last is feedback and assessment to monitor students' progress and diverse learning strategies. By considering these factors, educators can create effective learning experiences and support student understanding. Jadi, pertimbangan saat menggunakan paradigma pemahaman adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kognitif siswa. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi: yang pertama yaitu ada latar belakang pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kedua, kejelasan dan kesederhanaan bahasa dan materi. Yang ketiga, relevansi dan keaslian konteks pembelajaran. Dan yang kelima, ada umpan balik dan asesmen untuk memantau kemajuan siswa. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran yang beragam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan mendukung pemahaman siswa. Next material is judgment methods. Judgment methods are somewhat similar to comprehension methods in that participants do not produce language. Assessment methods, when using the understanding paradigm, focus on assessing students' ability to understand and apply concepts, not just memorize them. Some assessment methods that can be used are: the first one is authentic assessments, number two, projects, essay tests, and these questions, and performance assessment. This assessment method can help assess students' understanding more comprehensively and deeply. Jadi, metode penelitian berfokus pada menilai kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep, bukan hanya menghafal. Beberapa metode penelitian yang dapat digunakan adalah: yang pertama ada penugasan autentik, tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada tes esai, menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan dan menganalisis konsep. Dan yang terakhir ada diskusi, yaitu menilai kemampuan siswa dalam mengomunikasikan ide dan pengetahuan. Metode penilaian ini dapat membantu menilai pemahaman siswa
membantu pemahaman siswa secara lebih komprehensif dan mendalam. Next, grammaticality or acceptability judgment. Using a grammaticality or acceptability judgment test, or most studies use the latter term in participant instructions to avoid the intrusion of prescriptive rules of grammar. Grammar or acceptability assessment focus on students' ability to use language effectively and appropriately in relevant contexts. Some aspects include: the first one is sentence structure accuracy, students' ability to construct grammatically correct sentence. Number 2, vocabulary usage, students' ability to select and use appropriate words. Number 3, coherence and cohesion, students' ability to connect ideas logically and clearly. And the last is readability, students' ability to convey message clearly and effectively. For example, writing, presentation, or discussion. Jadi, penilaian tata bahasa atau keterimaan berfokus pada kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa secara efektif dan tepat dalam konteks yang relevan. Beberapa aspek yang meliputi yaitu yang pertama ada ketepatan struktur kalimat, kemampuan siswa dalam menyusun kalimat yang benar secara tata bahasa. Yang kedua ada penggunaan kosakata, yaitu kemampuan siswa dalam memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat. Yang ketiga ada koherensi dan kohesi, kemampuan siswa dalam menghubungkan ide-ide secara logis dan jelas. Yang terakhir ada keterbacaan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Contoh penilaian dapat dilakukan pada tulisan, presentasi, dan diskusi. Okay, next material, yes or no and truth value judgment. A truth value or yes no judgment test is the most appropriate method when the theoretical question under investigation is which possible sentence interpretations children will allow. Yes-no questions are a type of truth value judgment test used in linguistics to assess children's understanding of language and sentence structure. In this test, children are presented with a statement about a situation and then asked to respond with yes if they agree with the statement or no if they disagree. The task helps researchers understand how children interpret and comprehend complex sentence. Jadi pertanyaan ya atau tidak merupakan jenis tugas penilaian nilai kebenaran yang digunakan dalam linguistik untuk menilai pemahaman anak terhadap bahasa dan struktur kalimat. Dalam tugas ini, anak diberikan pernyataan tentang suatu situasi, lalu diminta untuk menjawab dengan iya jika mereka setuju dan menjawab tidak jika mereka tidak setuju. Tugas ini membantu peneliti memahami bagaimana anak menafsirkan dan memahami tugas ini membantu peneliti memahami bagaimana anak menafsirkan dan memahami kalimat yang kompleks. The last material is general considerations when using judgment paradigms. Training and practice trials are important for all experimental designs, but particularly so for judgment studies where it is necessary to establish the basis on which judgments are to be made. When using an assessment paradigm, some general considerations include careful planning, understanding the purpose of the assessment, using a variety of assessment techniques, providing constructive feedback, and using assessment results to enhance learning. When utilizing judgment paradigms, it's crucial to consider the specific
paradigms, strengths and limitations, the context of the decision-making process, and the potential bias that might influence judgments. Additionally, evaluating alternative course of action and recognizing the role of values in inquiry is important. Jadi, saat menggunakan paradigma penilaian, beberapa pertimbangan umum meliputi perencanaan yang matang, pemahaman akan tujuan penelitian, penggunaan berbagai teknik penilaian, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan penggunaan hasil penilaian untuk meningkatkan pembelajaran. Selain itu, ketika menggunakan paradigma penilaian, sangat penting untuk mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan paradigma tertentu, konteks proses pengambilan keputusan, dan potensi bias yang dapat mempengaruhi nilai atau yang dapat memengaruhi penilaian. Selain itu, sangat penting untuk mengevaluasi tindakan alternatif dan mengenali peran nilai dalam penyelidikan. Okay, maybe just from me.